Istighfar story. I have been reciting the Tasbih of Astaghfirullah for several months now. Alhamdulillah, sometimes I reach up to 12,000 in a day, and at least 2,000 is beneficial for me. Sometimes I do not even ask Allah for my desires, yet He fulfills them without me asking. This increases my faith and gives me inner peace. I have been suffering from severe depression for the past 2 years, but because of this tasbih, Allah has given me the strength to cope with it. May Allah accept your prayers. These are some of the certain benefits of Astaghfirullah. Please remember me in your prayers and share this as a continuous charity. Jazakillahu khair. Istighfar 2. There was a boy whom everyone praised, and I was hoping for a husband. But I swear I did not even know what he looked like, and we had no connection. Whoever he was, well known, and I thought he would marry one of his relatives. The important thing is that I started reciting istighfar all the time, and subhanallah, I swear I had not even completed a month when he came and proposed to me. By God's grace, it will work out for us, inshallah. But the intention must be purely for the sake of Allah, and one should not seek forgiveness out of greed or to set a timeline for results. Trust in Allah and seek forgiveness with sincerity. Whoever is sincere with Allah, Allah is sincere with them. Jazakillahu khair, sister. Third story. By Allah, I am crying with joy. I recited Durud Ibrahim abundantly, and Allah granted me everything that everyone thought was impossible. If I told you, you will be amazed at how, but I can't share it for personal reasons. I have faith that Allah is above all things. It happened in the blink of an eye. Remember Allah and remember Him often. Send as much truth upon the Prophet as you can. Allah will not forget you. By Allah, you will receive what you desire. It will come to you. I remain consistent in Durud Ibrahim and prayer, and by Allah, it's a miracle. I want to reach out to everyone with struggles, grief, or desires and tell them to stay committed to Salat Ibrahim. At first, it will seem long and challenging, but the perseverance easy. This is advice from my loving sister. Remain steadfast and please pray for me. Jazakillah sister. अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले अभी इन 3 कहानी बताती हूँ। पहली स्टोरी जो थी वो इस्तिग़फ़ार की थी। पहली स्टोरी इन्होंने शेयर किया है कि अब सिस्टर ने, एक लड़का था, सब इसकी तारीफ़ करते थे और मैं एक शौहर की उम्मीद करती थी, और मैं खुदा की कसम इसका चेहरा तक मैंने नहीं देखा था। यानी वो लोग जिसकी तारीफ़ करते थे उन्होंने उनका चेहरा भी नहीं देखा था, और हमारे दरमियान कोई राब्ता नहीं था, मगर इसकी शहरत बहुत थी और मैंने तवक्को की थी कि वो अपनी रिश्तेदार लड़कियों से शादी करेगा। यानी वो कहती है कि मुझे लगता था कि वो अपने रिश्तेदार किसी लड़की, उनके अपनों से ही वो शादी करेगी। अहम बात यह है कि मैंने हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया, और सुबहान अल्लाह, खुदा की कसम मैंने 1 महीना भी मुकम्मल नहीं किया था। वो आया और उसने मुझसे शादी की पेशकश की। सुबहान अल्लाह, खुदा की कसम हमारे लिए हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन नियत खुदा के लिए खालिस होनी चाहिए। यानी वो कह रही कि हमारी नियत सिर्फ़ अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए, और इस्तिग़फ़ार करते वक्त भी हमारी नियत कोई मतलब लालच ना हो, कोई दूसरा हमारी नियत ना हो, बस हमारी नियत सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ होनी चाहिए, और यही कि हम अल्लाह के लिए ही कर रहे हैं। खुदा पर भरोसा और माफ़ी की तलब नियत की खालिसी के साथ आती है। जो शख्स खुदा के साथ सच्चा होता है, खुदा इसके साथ सच्चा होता है बेशक। दूसरी कहानी जो है वो भी इस्तिग़फ़ार की है, और इन्होंने शेयर किया है कि ये कई महीनों से हो रहा है कि मैं इस्तिग़फ़ारुल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी एक दिन में 12,000 तक और कम अज़ कम 2,000, ये तस्बीह मेरे लिए फ़ायदेमंद है। वो कहती है कि मैं एक दिन में 12,000 भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ, और कम अज़ कम मैं 2,000 लाज़मी पढ़ती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
یعنی یہ میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں اللہ سے اپنی خواہش نہیں بھی مانگتی اور وہ بغیر مانگے ہی پورا کر دیتا ہے۔ یعنی میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ سے اگر کچھ نہ بھی مانگوں، وہ میرے بغیر مانگے ہی مجھے عطا کر دیتا ہے۔ اس سے میرا ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے مجھے اندرونی سکون ملتا ہے۔ میں پچھلے 2 سال سے شدت سے ڈپریشن میں مبتلا تھا، لیکن اس تسبیح کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈپریشن سے نکال دیا۔ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ یہ استغفر اللہ کی یقینی فائدے میں سے کچھ ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور صدقہ جاریہ کے لیے اس سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں کریں۔ اور تیسری کہانی جو ہے وہ درود شریف کی ہے۔ انہوں نے شیئر کیا کہ واللہ ماشاء اللہ میں خوشی سے رو رہی ہوں۔ میں نے کثرت سے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس سے ہر کوئی ناممکن دیکھ رہا تھا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے، لیکن میں اس کی ذاتی وجہ نہیں بتا سکتی۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز سے بالاتر ہے۔ یہ پلک جھپکنے میں ہوا ہے۔ اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود بھیجو، اللہ تمہیں نہیں بھولے گا۔ اللہ کی قسم تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، تمہارے پاس وہ آئے گا جو تم نے سوچا تھا۔ درود ابراہیم اور نماز پر قائم رہو، اور اللہ کی قسم یہ ایک معجزہ ہے، اور میں ہر اس شخص کو پکڑنا چاہتا ہوں جن کے مسائل یا دکھوں یا خواہشات ہو، اور کہو کہ صلاۃ ابراہیم پر قائم رہو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ہر انسان جن کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ مسائل میں ہیں، میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ نماز پر قائم رہو اور درود ابراہیم پڑھتے رہو، کیونکہ ہر چیز کا حل واقعی یہی ہے۔ شروع میں یہ لمبا مشکل ہوگا، لیکن ثابت قدم رہنے کے بعد آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک پیار کرنے والی بہن کی طرف سے ایک مشورہ ہے۔ مستقل رہیں اور میرے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے سسٹر۔ جزاک اللہ، آپ نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ خیر۔